Tout d'abord, je tiens à féliciter les organisateurs pour cette initiative que je trouve novatrice parce qu'il s'agit quand même des salons du Maroc à l'étranger. C'est très important pour nous parce que les Marocains du monde, c'est les seconds ambassadeurs du Maroc. C'est une opportunité pour l'ensemble de la communauté de valoriser le Maroc, l'image du Maroc comme société moderne. Avec sa nouvelle ouverture, aujourd'hui le SMAB XL constitue vraiment un lien entre les Marocains, puisqu'il s'ouvre sur l'artisanat, sur la jeunesse, ce qui est une nouveauté par rapport au salon précédent qui se limitait uniquement à l'immobilier. Donc c'est pour nous une occasion vraiment encore d'aller vers la jeunesse qui constitue un peu la relève de nos Marocains du monde. Écoutez, pour la 7e édition, nous organisons le Salon du Maroc à Bruxelles. C'est toujours un rendez-vous incontournable des amoureux du Maroc, mais aussi pour les Belgo-Marocains. Donc c'est devenu un événement qui rassemble des partenaires de secteurs différents. Et puis auparavant, c'était essentiellement l'immobilier. Et comme on a vu le succès que ça rencontrait, nous l'avons développé à d'autres secteurs. Alors cette année, nous avons 3 spécificités. La première, c'est que nous avons la ville de Tanger à l'honneur, où nous avons l'équipe de la municipalité qui s'est mobilisée et qui a un contact direct avec les gens de la diaspora marocaine. Mais nous avons aussi la présence du ministre en charge des sports et de la jeunesse, M. Ouzine, qui lui aussi a un stand et qui permet justement de voir de quelle manière il y a une politique sportive mise à disposition au Maroc. Et puis aussi, il y a l'Office de tourisme marocain qui lui aussi a un stand et permet de voir de quelle manière le Maroc s'est professionnalisé avec des objectifs 2020 et les nouvelles destinations à découvrir. Donc effectivement, on est vraiment ravis parce qu'à chaque année, nous avons des défis nouveaux et qui rencontrent aussi un succès auprès de la population. السلام عليكم مرحبا بكم في الصالون الموبيلي ديال بروكسل. تيجي كل عام، هذه تظاهرة مزيانة تتعرف لنا بالبرودوي ماروكان بالتقاليد والعادات، والحمد لله انه اللي بغى يقربوا كل شيء، اللي بعيد يقربوه سهل، اللي بغى يشري دار ما بقاش واعره بحال قبل، تيجيبوا لنا الصناعات التقليديه تنعرفوا بالمنتجات ديال البلاد ديالنا. هذا الشيء كلشي تيفرح والحمد لله حنا فرحانين به بزاف. نتمناو يكون في واحد الجو اللي هو عائلي كبير، لا من ناحيه طنجه ولا من ناحيه المغرب كامله. حنا كيفاش كنا كنبقاو مغاربه، والمغرب مهما ما كيزيد عندنا كيعطينا واحد الشرف كبير في وسط هاد بلاد الغربه. سماب اكسل يعني اذان غدياوي يجن التجديد، اذان غدياوي يجن من تراجا زي طماط النوغ، وكذلك من تراجا زي يعني زي المستثمرين غانغدانيتي يعني محتاجين بزاف زي دكان المبادره زي تشجيعاتها زي طماط المهجر. ألا الليلة
Alors je suis ravie parce que c'est le salon en fait c'est 7 années et ça fait 7 années que j'y viens à chaque fois. Et ce que j'apprécie encore plus cette fois-ci, c'est que au-delà du salon de l'immobilier, le salon est devenu vraiment la vitrine de tout le Maroc. Ça s'appelle maintenant le Salon du Maroc. Alors on y retrouve tout l'art, l'artisanat marocain, mais aussi tous les talents de la couture, des mannequins, de la culture, évidemment des loisirs et du tourisme, aussi de l'immobilier. Donc on a vraiment un peu tous les talents. Et j'y viens avec énormément de plaisir parce que c'est un très beau pont entre nos deux pays. Et comme je suis une grande amoureuse du Maroc, j'aime beaucoup venir valoriser tous ces talents. Voilà. Le salon du Maroc à Bruxelles تجيب لنا المغرب حتى لعندنا من ناحية التوريزم، من ناحية لا فانتازيا، من ناحية ليموبيليي إلى ارتيزانا. وتنقولوا لي مرحبا بك معنا في بروكسل، وتنتمنوا دائما الجديد يوصلنا لهنايا في عوض نمشيو ليه حتى المغرب يجينا لهنا. المهرجان اللي كيديروا المغاربه وهذا يعني المعارض اللي كيديروا والله الا فخره لينا حنايا ليترونجي اللي عايشين هنايا في اوروبا، وحنا فرحانين كثير ويعني انتجنا بهم حاجات كثيره وشفنا حوايج يعني طيبه وشفنا حوايج باهيين. وهاد الشباب تبارك الله اللي طالعين وهاد الناس اللي كيديروا هاد المهرجانات يعني شي حاجه مهمه كثير. Pour cette année, le salon du Maroc à Bruxelles, le SMABIXL 2013, Inch'Allah, il va nous apporter beaucoup de choses. La première des choses, l'artisanat marocain. Il va nous mettre en rapport avec notre artisanat des pays d'origine et aussi le tourisme et beaucoup de choses. Et on vous souhaite un bon succès. المعارض عموما تعرفون أهميتها، ولكن معرض كهذا يقرب الجالية المغربية من المغرب لأنها مناسبة للاطلاع على ما تزخر به البلاد من جميع الجوانب، سواء في الجانب المعماري سواء يعني جميع الجوانب الاقتصادية. إذن تكون نافذة لجميع المهاجرين على المغرب من بلد الهجرة. صالون زوين، كانوا الناس كتار في هذا الصالون هذا ومزيان، كلشي داز مزيان وكلشي، وكانوا الاقبال بزاف هنايا عندنا في الصالون ايموبيليي. Oui, et bien sûr, comme chaque année depuis 4 ans, nous avons les régions du Sud qui sont représentées. Nous avons eu des délégations de par le passé. Et là, c'est assez agréable de pouvoir découvrir une tente Kaïdal, une tente sahraouia, qui est bien installée au sein donc, du salon. Ça permet aussi aux autochtones comme aux allochtones de découvrir les spécificités de cette région. Et nous sommes réellement ravis parce qu'à chaque nouvelle occasion, il y a de plus en plus d'exposants de gens de cette région-là. بسم الله الرحمن الرحيم. العزة السلامي رئيسة تعاونية الإمام البخاري. احنا هون في معرض المغربي بروكسل، جينا نمثلوا المغرب ونمثلوا الصحراء، نمثلوا تعاونية الإمام البخاري بالعيون. جبنا منتوجاتنا، منتوجات العلايات اللي عدلوا، وجبنا كسكس وخيمة فيها متحف وفيها منتوجات الصحراء باش نعرفوا بمنتوجات الصحراوية داخل المملكة وخارج المملكة. إلى جانب الجمعيات والتعاونيات اللي جاوا هون عارضات في المعرض المغربي هون ببروكسل. وكذلك جبنا معرض نقطة بيع لأن تعاونية الإمام البخاري
عندها معرض دائم اسمه دار الجنوب اللي هو نقطة بيع التعاونيات في الرباط، حتى هي كذلك ممثلة هون. وعجبنا المعرض والحركة فيه زينة وفيه مولي البيع الحمد لله. Bonjour, je m'appelle Noémie Appart, je suis la Miss Belgique 2013 et je me trouve ici sur le salon marocain de Bruxelles. Donc je trouve ça vraiment super de pouvoir connaître une autre culture que la mienne. Je l'avais déjà rencontrée étant candidate, j'avais été visiter El Jadida, Rabat, Casablanca, mais il reste encore beaucoup d'autres villes à découvrir. Et là voilà, je suis ici assise avec un joli vêtement, je trouve, du Sahara. Et des femmes du sud justement du Maroc, et je trouve ça vraiment super joli, ça me met en valeur, voilà. et voilà, je suis vraiment contente d'être ici. هذه مناسبة باش نحتفلوا بطبيعة الحال بأقاليمنا الجنوبية، وتنشكر السيدة الحاضرة معنا اليوم اللي هي تتمثل التعاونية ديال الجنوب اللي هي في العيون وفي الرباط، واللي تشتغل الحمد لله ولله الحمد، تنشكرها على هذا الشيء، على إشعاع التراث الصحراوي المغربي، فتنشكرها جزيل الشكر. وهذه مناسبة كذلك باش نعرفوا الوليدات ديال المهجر بواقع قضيتنا الوطنية وبالتراث ديالنا وبتاريخنا الصحراوي، ومن طبيعة الحال بالهوية المغربية بكل روافدها، وأساسا من طبيعة الحال الثقافة الحسانية. فتنشكر بطبيعة الحال دار الجنوب على هذه المبادرة القيمة وعلى المجيء ديالها. تنطلب من الجميع أنهم يتوافدوا على هذا المكان، لأنه أولا جميل وأساسي بالنسبة للتعريف بهذا التراث وبهذه الهوية اللي هي اليوم مازال بزاف ديال الوليدات ديال المهجر ما تعرفوها شيء. فتنشكرها جزيل الشكر.